ମୁଁ ତ କଥା ହେବି ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍स ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନିହାତି ତମ କ୍ୟାରିୟରର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ତମର ଫଳ ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଥିଲି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ୱିନର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା ଏବେଠୁ ମତେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ହିରୋ ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଙ୍ଗିଲା ଖାନା ଗଲା ବିଷୟରେ ତ ବେଶୀ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଘର କଥା ଘରେ ହିଁ ରହିବାର ଥିଲା ହଁ ହନୁମାନଙ୍କର କିଛି ଚାଲିଥିବ ନାଇଁ ସେଟା ସିଏ ବି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି ମୁଁ ବି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି ଆଗକୁ ସେଇଠି କିଛି ହବ ନା ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ସେଇଟା କହିହବନି କେତେବେଳେ କଣ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯିବ ମାନ୍ୟବରର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ କରି तो मान्यवर संसार देख शरीर देख ईश्वर देख ସୁଇଟ୍ ରସଗୋଲା ମଟନ କାଙ୍ଗାଳି ଗୁପଚୁପ ଭୟଙ୍କର ଖାଏ ତ ଧରନି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଭଲସେ କହିବ ମତେ ମସ୍ତିଖୋର ସନୋଜ ଭାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର मन सागर में फीमेल ऑनर से होटल में ସେଠି ରୁମ୍ ନେଲି କେବଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ସି ମନାକୁ ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ଦେଇଛି ସିଏ ପାଷ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଚାହିଁବି ଯେ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିମ୍ଟା ଆମର ମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଥୋଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ଝଗଡ଼ାଟାକୁ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଟିମ୍ ଆମେ ଫେରିପାରିବୁ PSA Talks हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु शताब्दी आपको वेलकम करुचे पीएसए टॉक्स चैनल बाय पीएसए एंटरटेनमेंट आज मो सहित जी अछंती तांको विषय जिते कहबे सेते कम तांकर गोटे लंबा लिस्ट अच्छे से जणे यूट्यूबर से जणे कंटेंट क्रिएटर से जणे एक्टर एंड बहुत जल्दी तांको आपण देखुचंती बिग स्क्रीन माने फिल्म रे सो आपण मैंने तो बुझी सारे बेणी जी कि आपको बहुत सारा कॉमेडी तड़का देइछंती बहुत सारा इमोशन शिखेइछंती बहुत बेले कंदे थिबे बहुत बेले बहुत हसई थिबे इवेन 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 आपण मैंने जेता बेले तांकर म्यूजिक वीडियो देखंती सेता बेले कहंती मुह मुही देखा हेले मुह पोती दोच आहा ना ना ध्यान ना जी मो सहित अछंती मनमय चलन ता वेलकम करवा हाय मनमय वेलकम टू पीएसए टॉक्स चैनल बाय पीएसए एंटरटेनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल केमती अच्छा बहुत ही बढ़िया अच्छी एते दिन परे हमर देखा हला बहुत आगुरु प्लान थिला हमें देखा हबार पीएसए टॉक्स बाकी फाइनली समय हला मोर भी और तमर भी एक्चुअली तमे बहुत बिजी शेड्यूल भितरे थिला नहीं सेमती नो दिन मैच होनथला ओके मु तो कथा हेबी बट फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस बहुत बड़ा अचीवमेंट निहांती तम कैरियर रो बहुत दिन परे बहुत दिन अपेक्षा राइट कर्मर फल मिलला राइट केमती लागुची तुमको निहाती भाबरे माने बहुत दिन प्रचेष्टा थिला जे गोटे निजको बड़ पर्दा रे देखिबी खाली मोहर नो मो फैमिली रो बापा जी की बिगेस्ट सपोर्टर मो पई मां भाई समस्ते तो कि जानी को जन्मर को माने कर्म करथिली जार फलटा मते बे मिलुची से भी अनुपम पटनायक डायरेक्टर के सहित पुणी अनुभव भाई सुपरस्टार के सहित बहुत ही बढ़िया स्टार कास्ट सब अच्छी बहुत ही एक्साइटेड अच्छे और नर्वस भी केमती कोन हबो फर्स्ट तमे यूट्यूब रो स्टार्ट करलो ऑब्वियसली यूट्यूब रो जब स्टार्ट करू व्यूअर्स आसेनी सब्सक्राइबर्स न थान केमती थिला से जर्नी स्टार्ट करबा आगु कहबी जे प्रथमे मु गोटे रियलिटी शो रे थिली रियलिटी शो रे विनर हला परे मु भाबिली जे सब किछि मिली गला मते एबेठु मते आ किछि असुविधा नाही मुही तो हीरो हो बाकी जेतेबेले मिलिलानी बहुत सीरियल हो ऑडिशन माने चेष्टा कली कोवाडो जेतेबेले किछि मिलिलानी देन मु भाबिली कोविड पड़ला से समय देन मु यूट्यूब टीम गोटे कली शॉर्ट फिल्म करिया पई चेष्टा कली जेमती कहले व्यूज किछि आसनतला खाली इन्वेस्टमेंट होतला इवन जो कहंतिनी प्रत्येकटी खर्चटा एते बाधुतिला माने गोटे कैमरा डीओपी जो आसंती ताकर कैमरा चार्जेस सी पुणी लंच रे कौन खाइबे तार चार्जेस एड होतला तो से सब जिंस बहुत माने सेउडा सब होतिला बाकी धीरे धीरे पेशेंस रो सहित काम करला परे हां तापरे ग्रोथ आसिला धीरे धीरे लोक पसंद करले लोक जानि छथि बहुत बड़ा टीम ते करिथिले से टाइम रे बहुत जन एक्टिंग करुथिले किंतु मैनेज करथिले बेसिकली समस्त मनटा समान न थाए
ହଁ ସେଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ନାହିଁ କି ଯେ ଏଠି ସିଏ ବଡ ସିଏ କହିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ବି କରୁ କି ଯାହା ବି ଆମେ କରୁ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ବସୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମିଶାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଆଇଡିଆ ଦେବେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ହେଲା ପରେ ସବୁ ହୁଏ। ସେମାନେ ସେମିତି ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଜଣେ କିଏ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ସ୍କ୍ରିନରେ, ମୋ ସିନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଲାଇଟ୍ ଧରିଥିବି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ହୁଏ ଯେହେତୁ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ତ ସେଠି ଆଉ ବଡ ସାନ କିଛି ନଥାଏ, ପୁରା ମିଶିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ କରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଙ୍ଗିଲା, ରାଇଟ୍? ଥାନାକୁ ଗଲା। ହଁ, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟିମ୍, ଏତେ ବଢିଆ କାମ, ଏଫୋର୍ଟ ବି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମିଲିୟନ ଛୁଏଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ଥିଲା। ତା ବିଷୟରେ ତ ବେଶୀ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଘର କଥା ଘରେ ହିଁ ରହିବାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ବଢେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ। ବଟ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା କଣ ପାଇଁ କଥା? ସେମାନେ ଆରୋପ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉନଥିଲେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ହି କଥା କହିବି, ବେଶୀ ତ କହିବିନି କେବେ ବି, ଗୋଟେ ହି କଥା କହିପାରିବି, ଯଦି ପଇସା ମୁଁ ଦଉନଥିଲି ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କୁ 4 ବର୍ଷ ଚଲେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି, ସେମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କହିବେ। ବାକି ଗୋଟେ ହି କଥା କହିପାରିବି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଥିବି ଜଣେ ହିଁ ମତେ ଠିକ କରିବ, ସେ ହଉଛି ଉପରେ ସେ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଥିବି ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିବି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ଥିବି ସେ ହିଁ ମତେ ଉପରକୁ ନେବ। ତାହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, ଦେଖ ସେମାନେ ବି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଉପରକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ଯେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଟା ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥିଲୁ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଥିଲା। ଆଜି ମିଶିକି ନାହୁଁ ବୋଲି ହୁଏତ ମୋର ବି ସେ ଗ୍ରୋଥ, ମାନେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଚ୍ ଡାଉନ ହେଲାଣି, କିମ୍ବା ସେଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଡି ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି। ଯୋଉ ମେ ବି ମନ୍ମୟକୁ ଟାଇମ ମିଳୁନି। ହେଇପାରେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେଠୁ କିଛି ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇଲା ପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବି କି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ କାମ କରିବି, ବାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡିବିନି କେବେ ବି। ଯେତିକି ଜଣ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରହିବ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଅପୋଜ କରନ୍ତି, କଣ କରିବ ପୁଅ ପିଲାଟା, କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲା ନେଇକି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହଉଛି ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର, ତ ସିଏ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମ ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେ ସେ ହିଁ ଷ୍ଟୋରି ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ସେ ଅପୋଜ ବି କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ପ୍ରଫେସର, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ଲାଇନ ରେ, ତ ଯେତିକି ସିଏ କରନ୍ତିନି, ଯୋଉମାନେ ସାଇଟ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସାଇ ପଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଲେକ୍ଚର ପୁଅଟା ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ କରିବ, କେତେ ଦିନ କରିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଳିବା କଷ୍ଟ, ପଇସା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସେଠି ଥାଏ ଯେ ଖୁଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିବ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନଥିବ, ଏମିତି କହନ୍ତି। ବାକି ମୋ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ, ଯିଏକି ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମତେ ଗାଇଡ କରେ। ଇଭେନ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ବି ସେ ମତେ କହିବ କେମିତି କରିଥିଲୁ କଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସିଏ ମୋ ଭାଇକୁ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡି ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି ଯେ ସିଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବନି, ତ ତମେ ତାକୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ବି କରୁଛି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ସେ ତା ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ କରିବ, ତମେ ଖାଲି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କର। ତ ଆଜି ସେବେଠୁ ମୋ ବାପା ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୋର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ୱିନ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଚାନ୍ସେସ୍ ମିଳୁଛି, ସିରିଏଲ ହେଲା, ଟେଲିଫିଲ୍ମ ହେଲା, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ମନ୍ମୟଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାନି? ସେ ବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ତମେ ୱିନ୍ କରିନଥିଲ। ହଁ ନାଇଁ ସେଟା ତ ନିହାତି, ସେଟା ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋରୁ ୱିନ୍ ହେଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲି, ଭଡା ନେଇକି ରହିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଡିସନ୍ସ ଦେଲି, ବାକି ମୁଁ ସବୁ ସିରିଏଲ ଅଡିସନରେ ମୁଁ ରିଜେକ୍ସନ ହଉଥିଲି। କଣ ପାଇଁ ହଉଥିଲି ତ ଜାଣିନି, ବୋଧେ କରିପାରୁନଥିଲି କି କଣ, ଯାହାବି ବହୁତ ହାର, ତାପରେ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ବି ଆସିକି ମୁଁ ସିରିଏଲ ଅଡିସନ ଦଉଥିଲି, ବାକି କୌଣସି ଭାବରେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା, କରିପାରୁନଥିଲି କି କଣ ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଇଥିବ। ଏବେ ବହୁତ ଜୋରେ ହାଲ୍ଲା ଚାଲିଛି ମନ୍ମୟଙ୍କ ବିଷୟରେ, କି ମନ୍ମୟ ଯାହା ସହିତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରନ୍ତି ଅନନ୍ୟା, ଅନନ୍ୟା ଆଉ ମନ୍ମୟଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଚାଲିଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ସେଟା ସିଏ ବି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ବି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ଚାଲିନି। ସେଟା ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆମେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ଯୋଡିଟା କରିଛୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ର ଯୋଡି କରିଛୁ, ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ,
भाई भौणी भी करछु सेटा कोई ना लोक बस लोकंको पसंद लगे हम जोड़ी सेति पई होय तो लोक सेमति भाबुछन कि सेमति किछि नै जदी भी आगु होय मु कहबी ओके आगु सेठी किछि हबो ना आ कोठी किछि सुनिया को मिलबो सेटा कहि हबनी केतेले कोन को जगह रे कोडी घटना घटी जीवो दुर्घटना होई जीवो मन में जेतेबेले यूट्यूब करूथिले फैमिली रो सबुठु सपोर्टिव पार्टनर के थे बापा भाई कथा तो कहली माँ कथा खाली गोटे जिनस मु कहूची माँ सब बेले चाहे जे मु सीरियल करे से बहुत सीरियल प्रेमी तो जेतेबेले से देखे तू केबे आसीबो रे एठी बालेश्वर लैंग्वेज दे तू केबे आइबो मते जे कह त मु कहली मु सीरियल तो आउ करिवार नाही तो मोर इंटरेस्ट नाही एसी आ सी यूट्यूब को बहुत घृणा करे काहे ना बहुत परिश्रम थाए निजे ही सब गाड़ी चलेगी जीबू सब बुझाबुझी कला से कोई दरकार नहीं से सब करिया छाड़ दे ये से पाठ पढ़ ये कर से कर किंतु सबुठु इंटरेस्टिंग कथा जो वीडियो रिलीज हुए ता मोबाइल मु चेक करले समस्त को से लिंक ता शेयर हे तो सेटा देखि कि लागे जे जाऊ लुचि लुचि भी होना काहे कि से भी पसंद करे हम काम जेती जण टीम मेंबर थिले तांको भितर आपन बेसी सपोर्टिव के लागा अमृतांशु महापात्र जी की हम सते नाहंदी माने अलगा तांकर माने डिवाइड हे जाइछु हमें बाकी से कहया गले से होचंते हम चैनल रो मेन लोक माने जाका पई मु जदी परिचय पाइछि काहे ना से डीओपी थिले से एडिटर थिले से डायरेक्शन ने मध्ये हेल्प करथले से स्क्रिप्टिंग रे भी हेल्प करथले माने पूरा मल्टी टैलेंटेड थिले माने चैनल रो से पूरा मेन लोक परोटे मान्यवर रो कैरेक्टर ते करिथिले बहुत सुंदर अभिनय करथिले बट लाइन एक्शन सहित तो मान्यवर संसार देख शरीर देख ईश्वर देख मान्यवर बेल बेल चाह दुकानी चाट दुकानी पान दुकानी चाउमिन दुकानी मेडिसिन दुकानी एवं ओयोरे समय नष्ट करूच 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 तो तमे एठी क्या मान्यवर एठी शांति अछि सानिध्य अछि मुक्ति अछि मान्यवर मगु नब थैंक यू नाइस बहुत बढ़िया थिला कंटेंट गुडा सब आसे माइंड को केमती एते माने बहुत रिच कंटेंट थाए बापा बहुत समय रे बापा माने जेतु सी इंग्लिश रो माने प्रोफेसर अछंती तो बहुत स्टोरीज से पढी छंती ताका लाइफ रे तो से इंग्लिश स्टोरीज भीतर किछि किछि हमु कहंती जोटा कि मु केते बेले केमती सुनि देले मते मते लागे जे नै इटा हबा दरकार एमती स्टोरी हेइनी हबा दरकार बाकी तापर हम टीम मिसी कि हम ताको चेंजेस करू गोटे शॉर्ट फिल्म केमती हेई पारिबो हमें ताको पुनी तयारी एबे कोन सेति के एफर्ट देई परुछ YouTube पे नहीं एबे तो सेति जमा देई होनी और लोकंकर गाड़ी भी पड़िलानी कमेंट सेक्शन में कौन वीडियो करूछ एते फालतू वीडियो एसे सेति कहबी सेति समय होउनी चेष्टा करबी निहाती माने YouTube को टाइम दवा पे मते टिके टाइम दरकार जेतु एबे सब काम चलची मु निहाती भाबरे पुनी YouTube को बैक करबी आ भलो भलो काम आसी म्यूजिक फर्स्ट म्यूजिक वीडियो तमरे कोटा हळदी पानी बोली गीत थिला रंग तर सोरिस फुल हळदी पानी अच्छा ताले कोठु तमको लागिला जे नाही मु एठु म्यूजिक इंडस्ट्री को आसीली एंड इडी मो बीट करी गली हाँ तो सेते की कह ताले मो स्टार्टिंग कहबी जे तो मते म्यूजिक वीडियो मते YouTube रे ही परिचय मिलला परे मते म्यूजिक वीडियो मिलतिला देन म्यूजिक वीडियो मिलला परे मते हीरोइन जे थिले से मते रिजेक्शन करथिले जे ये नॉर्मली YouTube करूची ये थोड़ी ऐसी म्यूजिक वीडियो रे केमती हीरोइन नहीं सेटा तो कहि परिबे सेटा कहि परिबे बहुत बड़ आर्टिस्ट से भी जणे माने तांकर भी चॉइसेस थाए तो काहे कि मो सहित सेमती तांकर सेमती नहीं तो ता परे जेतले मते मिलला जो हल्दी पानी गीत मिलला गला भलो व्यूज गला बाकी सेते बड़ हिट नथिला देन सेकंड स्मृति भाई को डायरेक्शन ने थिला बहुत ही बढ़िया काम थिला सी भी नॉर्मल एते गलानी ता परे आसिला मोर जोटा फर्स्ट हिट मुहा मुही देखा हले पप्पू साहू भाई डायरेक्टर तो मु तो कहबी मन जदी मु इंडस्ट्री को आसी छी पप्पू भाई को पाई ही आसी तांकर डायरेक्शन ही बहुत सुंदर माने आज पर्यंत मु के इछि एम्ति काम नै जो तांको मना करथि यदि गीत भी मते टिके नॉर्मल लागुथबो मु जानि छी से मते हिट करे ही दे तांकर जो वाला डायरेक्शन थाए जो वाला स्टोरी थाए मन ताको भाई मते करिया काउटी भल लागे तापर स्मृति भाई भी अछंती सब वंडरफुल डायरेक्टर माने सब अछंती आम चैनल रे तमरो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो थिला आम चैनल रो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो तमे करथिला तमरो एक्सपीरियंस केमती माने थिला फर्स्ट तो बहुत ही बढ़िया थिला एथि पई गीतटा बहुत सुंदर थिला माने जेती आर्टिस्ट हिसाब रे हमें प्रथमे देखिया दरकार गीतटा केते दूर केते सुंदर अछि जेहेतु गीतटा बहुत भलो थिला देन मिली गला स्मृति भाई डायरेक्शन आर्टिस्ट रे मिली गला विश्वरूपा पुनी आपण फर्स्ट टाइम थिला हां हमर सेटा फर्स्ट टाइम थिला एंड
ଏହା ବି କନଭରसेशन ହଉଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ଯୋଡିକୁ ଆମେ इंट्रोड्यूस करेवा से जोटाକୁ हिट भी करेवार अछि ଆମେ ବି फोन ରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ସେ ହଁ ସମୟରେ ମତେ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ବି କହିଥିଲେ କି ମନ୍ମୟ ବିଶ୍ୱରୂପା ଜମା କରିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ନବା। ହଁ ତ ଦେନ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ एक्चुअली ଭଲ ହବ ଦେଖିଆ ଯାଉ। ତାପରେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ତ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର କଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ଲାଗିଲାନି, ଖରା ବହୁତ ଥିଲା। ହଁ ବାକି ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ମଟନ ଟା ଖାଇଲୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ମଟନ କାଙ୍ଗାଳି ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ସୁଟିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଗୀତ ବି ବହୁତ ଆଉଟପୁଟ ବଢିଆ ବାହାରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତ ସକ୍ସେସ ପାଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ବି ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକ୍ସେସ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, Thank ତମେ you so ବହୁତ much. ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥିଲ। ଓକେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ଚାଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବା। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛିଟା ଟ୍ୟାଗ ଦେବି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତମେ ଯେତିକି ଜଣ ସହିତ କାମ କରୁଛ ଆଚ୍ଛା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦବ। ଓକେ, ମାନେ ହିରୋଇନ ହିରୋଇନ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭର୍ସ କାହାକୁ ମାନ ତମ ଲାଇଫରେ? ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେବି? ହଁ, ଲଭର୍ସ ମତଲବ ତମକୁ ପ୍ରେମର ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖା ଯାଉଥିବ ଦି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ, ଆମେ ଆଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇବାଟା ଶିଖିଲୁ। ବଲିଉଡ କୁ Feel ବି ଯାଇ ହବ କରିଲେ। ହଁ। ନା ହଲିଉଡ? ଖାଲି ବଲିଉଡ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଲିଉଡ हॉलीवुड देन सब्यसाची भाई अर्चिता मैम କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଭଲ भल ଲାଗେ। लगे, बहुत भल लगे। ସୁଇଟ ରସଗୋଲା, विश्वरूपा ମଟନ କାଙ୍ଗାଳି, विश्वरूपा ଫୁଡି रम्यांजलि ବହୁତ ଫୁଡି। बहुत फूडी, गुपचुप भयंकर खाए। ତମକୁ ବିଶ୍ୱରୂପା ଦେଇଥିଲେ ଗୁପଚୁପ କାଙ୍ଗାଳର ଟ୍ୟାଗ। हाँ मैंने ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖାଏ एंड ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ करे ଅଛି ସେ ରମ୍यांजलि। ଓକେ, 110 ଟଙ୍କାର ଖାଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ହବନି, ମୁଁ କହି ଦେଇଛି, ସେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଭଲ ସେ କହିବ ମତେ ଆଉ। ତମକୁ ଲାଗେ କି ସପୋର୍ଟିଭ କିଏ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ? ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ନା ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବାକୁ ପଡିବ। इंडस्ट्री ଭିତରେ अनुपम पटनायक, डायरेक्टर ମସ୍ତିଖୋର। सनोज भाई ହଁ, ସେ ଲୋକର ନାଁ ନିହାତି କହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ନା ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ମିଶିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିଦେଇଛୁ। ଆମ ମାନେ ସିକ୍ରେଟ ସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ସିଏ ମଜା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ତାର କିଛି ନଥାଏ, ସେ ପୁରା ସେ ଖୋଲା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ। ବାଲା ଲୋକ। ଓକେ, ଏବେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିବି, ତୁମେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର ଦବ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ରେଡି? ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ପୁରା ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଦବ। ଆସିବା ଦରକାର ବି, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବି ଆସିବା ନା ଦରକାର। ସେ କଣ ଥାଏ, ଏମିତି କଣ ନଥାଏ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି? ଯେମିତି କି ମାନେ କେମିତି, ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ପଚାର ଜଣା ପଡିଯିବ। ହଁ, ପଚାରେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ରାଇଟ୍, ଓକେ। ଫେଭରେଟ ସିଙ୍ଗର? ह्यूमन मेल सागर, फीमेल? ह्यूमन सागर मेल, फीमेल अनन्या संबंध, फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? सोमेश सतपथी, वाओ। फेवरेट हीरो? बाबूशाह। फेवरेट हीरोइन? एक्टिंग रे जदी मु जज करबी तले प्रकृति मिश्रा और सूर्यमय। वाओ। तमे जेते जनक सहित काम करछ म्यूजिक वीडियो, जदी तांको भितर फेवरेट नहीं सेमती तो सेटा हई परिबनी मो द्वारा नहीं केबे भी हई परिबनी, बाकी समस्ते निज निज फील्ड रे बहुत बढ़िया समस्ते कहिदले केमिति हबो, काम करियार अछि आगु ना पुणी कोन करिवेनी करिवे कि करिवे जाहे नहीं समस्ते भलो, मु काहा को एटरे आ माने समस्ते तो हीरोइन समस्ते बढ़िया काम करछन, ता भीतर जणो केमति बास परिबो। फेवरेट डायरेक्टर? जेति जण जेति जम्मा सेगुडा कहते समस्ते माने मु तो कहि सालेनी ओली पप्पू भाई होंतु, स्मृति भाई होंतु, संतोष स्वाई भाई होंतु, राजा भाई समस्ते माने समस्ते डायरेक्टर समस्त नाम भी नहीं गया भीतर। ओके, एबे जो यंग म्यूजिक डायरेक्टर माने अछन तांको भितर तमर के फेवरेट? तम तो जे नुआ म्यूजिक वीडियो सोमेश भाई यंग होंदी भाई तथा भी पुरुखा। अच्छा, यंग म्यूजिक डायरेक्टर भीतर हमर संबित अछि, संबित अछि हमर बर्तन रिसेंट आमे जो काम करथिलु मन तते दे देले विमल बढ़िया काम माने मु भी चाहे यंग मान को ही दबा दरकार, से माने वर्तमान रो जो म्यूजिक गुडा से माने बुझी जंदी भलो से। संबित रो गोटे क्वालिटी जानि छ, से गोटे दिन रे 5टा गीत लिखे।
ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତାର। ଓକେ, ଛୋଟବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅ? ବହୁତ। କଣ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛ ଛୋଟବେଳେ ଯେବେ ବହୁତ ମାଡ ଖାଇ? ଘର କଥା କହୁଛି, ଘରେ ଯଦି ମାଡ ଖାଇଛି, ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ, ମାନେ ହୁଁ। ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ନିହାତି କ୍ରିକେଟର ହବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବାଃ। ତ ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ କୁଆଡେ ବାହାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ଆମର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକି କ୍ରିକେଟ ଟା ଖେଳିପାରିବୁ ଟିକେ। ତ ଆମେ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରୁଛୁ ନା ବାହାରେ ଯାଇଛୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ, ସିଏ ବି କବାଟ ସବୁ ଖୋଲା, ଆମେ ଲକ୍ କରିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଫେରିଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଖୋଲା ଅଛି, ସେଠି ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ। ହୁଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ଫାଳ ପୁରା ବୋହିକି ଆସିଛୁ ବ୍ୟାଟ ବଲ ଧରିକି, ଯୋଉ ମାଡ, ତାପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାଡ ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାରନ୍ତି ସେ, ଏବେ ମାରନ୍ତିନି, ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଖାଇଛି ମାଡ, ବହୁତ ମାଡ। ମାଙ୍କଠୁ ବେଲଣା କାଠି, ନା ମାକୁ ପିଠା ଆମେ ହାତେଇ ଖଡିକା? ଦଉ ନା, ମା ପାରେନି ସେ ସବୁ। ମା ଯଦି ଟିକେ କହିବ ଆମେ ଚଢିଯିବୁ, ସେ ତାପରେ ବସିଯିବ, ମା ମାନେ ପାରନ୍ତିନି। ନା ନା, ଭୁଲ। ମୋ ମାମା କାହା ସହିତ, କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ମୋ ହେଇଥାଇପାରେ, ମାମା ମୋ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଥରେ ବାପା। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖ, ଦେଖ ଥରେ ନିହାତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇକି। ତା ହାତରେ ଯାହା ବି ପଡିବ ସେ ସେଥିରେ ବାଡେଇବ। ଦରକାର। ଏବେ ତ ବାଡ ନଥିବେ ନା ଏବେ ବି? ହଁ ଏବେ ବି, ହେଲେ ଗୁଣ ଏବେ ଖରାପ ବି। ଥିବ ଟିକେ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ଖରାପ, ମୁଁ ଖରାପ। Okay. ତମ ଲାଇଫ ର ସବୁଠୁ ସାଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବ? ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ହିଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ୱିନର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସିରିୟଲ ଅଡିସନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଗୁଡା ଅଡିସନ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ରିଜେକ୍ସନ ପାଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ନାଇଁ କରିପାରୁନଥିଲି କି କଣ ଯାହାବି। ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଡିସନ ଦବାକୁ ଯାଇଥିଲି କଟକ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁମମେଟ ଦି ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ତମେ କାହିଁକି ପାଉନ, ରିଆଲିଟି ଶୋ ୱିନର ହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ପାଉନ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ପାଉନି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାଇଥର ଦେଖିବା ଏଥର। ମୁଁ ଗଲି ସକାଳେ ଅଡିସନ ପାଇଁ, ସକାଳେ ଯାଇଛି, ମତେ ଇଭିନିଂ ରେ ପାଳି ପଡିଲା। ମତେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବି ସେମିତି କହିଲେ, ମାନେ ମୁଁ କଲି ବି, ସେମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ବି ଥିଲେ ମତେ କହିଲେ ଆଉ ମନେ ଆଖି କଥା କହୁନି, ହାତ କଥା କହୁନି, ସବୁ ଟିକେ କଥା ହବା ଦରକାର ଆଖି। ମୁଁ ପୁଣି କଲି, ମୋର ହେଲାନି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହଉଛି ସେଠି ବହୁତ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଭଳିଆ, ସେଠି ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯିଏ ଏଲିମିନେଟ, ମାନେ ଯାହାକୁ ରିଜେକ୍ସନ ମିଳିଛି ହଉଛି ମୁଁ। ମତେ ହିଁ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ମୟ ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଆଗ ମୁଁ ହିଁ ଯିଏକି ଏଲିମିନେଟ ଭଲସେ ହେଲା, ମାନେ ସିଓର ସର୍ଟରେ ଯେ ୟାକୁ କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ମତେ ସେଇଠୁ କାଢିଦେଲେ। ମୁଁ କଟକ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁମ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି 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 ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ କଣ ହେଲା, କେତେବେଳେ ଆସିବ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରେ ସରିନି, ଟିକେ ହୋଲ ନାଇଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ରହିଯିବି ଏଇପଟେ। ଆଣ୍ଡ ସତ କଥା ବି ଏଇଟା, ମୁଁ ମାନେ କୌଣସି ବନେଇ କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ସେଠି ରୁମ ନେଲି କେବଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଭଲସେ କାନ୍ଦିବି ବୋଲି। ମୁଁ ସେଠି ହୋଟେଲ ରୁମ ନେଇକି ରହିଲି। ଯୋଉ ନଥାଏ କି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ମିରର ଆଗରେ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଥପଡ ମାରିବା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସତରେ ମୋ ସହିତ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସକାଳେ ପୁଣି ମୁଁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ପଚାରିଦେଲେ କଣ ହେଲା, କଣ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତମକୁ କଣ ଲାଗେ ଆଜ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କର ଜାଗାଟା ଏବେ କଣ? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ଡିରେକ୍ସନରେ ବି ଯଦି ନ୍ୟୁ କମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାପାଙ୍କ ପରେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ହି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ୱିନିଂ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଭଳିଆ ୱେବ ସିରିଜ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କର୍ମ ଆସୁଛି। ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ଅଜୟ ପାଢୀ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୌରୀରେ ଡିରେକ୍ଟର, ସମସ୍ତେ, ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ବି ଚାନ୍ସ ଦବା ଦରକାର। ସେମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ପୁରୁଣା ନଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାକି ଏବେର ବି ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏବେର ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡିରେକ୍ସନ ରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାନ୍ସ ଦବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତମକୁ ଲାଗୁନି ଆମେ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ନୂଆ ମୁହଁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଜଣେ ଆଉ କିଏ ନବା ଦରକାର? ନାଇଁ, ଜାଗା ତ ନବା ଦରକାର, ବାକି ତାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ହବନି। ଅନୁଭବ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବୁସାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଖୋଜିବେ। 20 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଖୋଜିବେ। ସେ ସେମିତି ହିଁ ଡାସିଂ ଥିବେ। ଆମେ ମାନେ ଆହୁରି ବୁଢା ପଡି ଯାଇଥିବୁ, ସେମାନେ ସେମିତି ଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର, ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ବହୁତ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ନୂଆ ହିରୋ, ନୂଆ ହିରୋଇନ, ହିରୋଇନ ଅବଶ୍ୟ ନୂଆ ନୁହଁ କି, ଯେହେତୁ ସେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଗୁଡେ ମୁଭି କରିସାରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହିରୋ ନୁହଁ। ତମେ
मूवी देखी छ ମୁଁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି। बहुत कंट्रोवर्सी चलछि ताको नै कि ना कंट्रोवर्सी हिसाब रे मूवीटा केमति हिच ଯଦି ମତେ ପଚରା ଯିବ ମାନେ ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଫିଲ୍ମ ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ବି ଦେଖାଗଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ମତେ ଇଏ ଲାଗିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ରେ ହଉ ଷ୍ଟୋରୀରେ ହଉ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବାକି ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ବି ସେତେ ମାନେ ଇଜି କଥା ନୁହଁ, ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ତାକୁ ଏନଗେଜ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବାକି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ନୂଆ ହିରୋ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇପାରିବ ସେ ଜିନିଷ। माने मोर एक्चुअली गोटे क्वेश्चन तमे गोटे रियलिटी शो विनिंग कला एक्टिंग रे रियलिटी शो टे जोटी के जज निजे माने अनु चौधरी थिले, बॉबी मिश्र थिले, सिद्धार्थ महापात्र सिद्धार्थ महापात्र थिले, राइट सॉरी सिद्धार्थ महापात्र थिले। तमे सेठू विन कला परे भी तुमको फिल्म को आसीबा पे एते टाइम लागि गला। जणे पिला जे कि 140 केजी थिले, गोटे वर्ष भितर वेट लॉस, डांस शिखिले, एक्टिंग शिखिबा कौन एते सहज नहीं सेटा एक्टिंग माने के शिखई देले भी जे शिखी जाते सेटा भी कथा नुह, सेटा छोट बेलू से जिनस थिबा दरकार। जो बर्तमान मु जन को शिखई देबी सी तापर एक्टिंग कर दबो से जिनस बिल्कुल भी नुह, निज मन भीतर से इच्छाटा थिबा दरकार। बाकी जो कथा 140 किलो थिले सेटा ही बहुत बड़ कथा, गोटे वर्ष भितर से एतिकी वेट लॉस करिसंती, निजु को एक्टिंग रे पॉलिश करचंती, कहउचंती डांस रे पॉलिश करचंती, तो बहुत बड़ कथा। मे भी माने ताको वेलकम करबा दरकार। मूवी ताको कांग्रेचुलेशन कहबी तांकर फर्स्ट फिल्म पे, आगु को बहुत सारा फिल्म भी करंतु, मूवी चाहिए सी न्यूकमर हिसाब रे से भी निजु को सेट करके देखांतु जे नहीं भाई हम भी बहुत किछि कर पार। आ गोटे कथा मजे सुनिया को मिलु आजिकल हीरो माने पैसा देके फिल्म नीचे कर दो जानिनी माने जदी भी करूचंती न करंतु, माने मोर एतिकी रिक्वेस्ट जे सेमती तो बहुत पैसा वाला लोक अछंती, तांकर पुओ माने भी अछंती, तांकर झियो माने भी अछंती, तो पैसा देई कर देले हुए तो से गोटे फिल्म कर दबे कि 2टा फिल्म कर दबे निज पैसा देई की। बाकी से नेम फेम तो पाई भी नहीं केबे भी, लोकन को पसंद तो केबे भी से माने पाई परिबे। तो एतिकी रिक्वेस्ट करबी माने जे भी करूचंती एमती, तो मु कहबी जे अगर निज को बनान जदी से लाइन ने आपण फिट अछंती तो निहाती करंतु, इन्वेस्ट न करंतु, इन्वेस्ट न करंतु, निज दाम रे कर। तम हिसाब रे गोटे हीरो भीतर कोन को क्वालिटी रहबा दरकार? फास्ट तो एक्टिंग रहबा दरकार, ता नॉलेज बहुत थिबा दरकार, तापर हीरोइक लुक दरकार। एबे तो धीरे धीरे गलानी जे 6 फुटिया हाइट दरकार नहीं, अनुभव महंगा वालिया हां अनुभव माने सीए तो माने तुलना नहीं तांका, माने बॉलीवुड रे हो कि टॉलीवुड रे हो जे लुक्स मैटर करू नहीं, किसी जगह रे ब्लैक चलिबो, हाइट शॉर्ट हाइट माने मो कथा कहूची चलिबो। आउ तो एक्टिंग टा बहुत मैटर करे प्रथमे गोटे डायलॉग हो गोटे सीन को देखिया पई, बाकी तापरे लुक्स भी मैटर करे, सेटा जदी हेई गला तो आउरी बहुत बढ़िया चेरी ऑन द केक जो कहंती सेटा आउरी बढ़िया। जदी हाइट मिली गला, लुक्स मिली गला, खाली एक्टिंग रही गला त हेई गला। मोर लास्ट क्वेश्चन, यदि मन को गोटे सुपर पावर दिया जाए, सी पास्ट को जाए कि ना तांका लाइफ रे गोटे जिंस से चेंज करया पय चाहेबे, ताले से कोन चेंज करबे? चेंज करबी ना ठीक करबी गोटे जिंसटा कोडा चेंज करो ठीक कर किछि चाहिए जे जो यूट्यूब टीम टा हमर माने झगड़ा है कि भांगी जाइतला, से झगड़ाटा को केमिति सॉल्यूशन करे कि पूरी तरह से टीम में फेरी पाई सेटा। आई विश कि सब किछि ठीक है जाओ एंड तमन भीतर पूरी तरह बुझामणा हो, एंड आमे जो सुंदर सुंदर वीडियो तमनंग थ्रू रे देखा को पाउथिलो ताको भी पाओ, एंड तमु का जे केमते लागिला? बहुत बढ़िया लागला, माने जेन्युइनली माने बहुत माने नॉर्मल लागला कन्वर्सेशन। मु गोटे पॉडकास्ट चैनल को आसी कथा होची सिमती मते बिल्कुल लागला ना, जेंति नॉर्मल कन्वर्सेशन हम फोन ने भी जेंति कथा हो सेंती लागला। बाकी गोटे गोटे ट्रिकी क्वेश्चन थिला, हां जोडा की मूवी वाला आंसर दी। हां नाइस थैंक यू सो मच।